Pegunungan Himalaya yang dikenal sebagai menara air Asia kini menghadapi ancaman serius. Gletser-gletsernya meleleh dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengancam keselamatan hampir 2 miliar orang yang bergantung pada sumber air dari kawasan ini. Di kawasan Sonamark, pegunungan yang dulu tertutup penuh es, kini hanya tersisa salju di sebagian lerengnya. Sungai-sungai mengalir deras di lembah, sementara warga lokal dan wisatawan menyaksikan langsung perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. This is an alarming situation, and we are seeing that these glaciers, especially our glaciers, are mainly in the Hindu Kush glacial region of Himalayas, and we have it in the upper this thing and also in the lower Himalaya ranges. Now, in both these ranges, those are the glaciers which are exposed to sun. They are melting very fast because of the rise in temperature. Gletser Himalaya merupakan kumpulan salju dan es terbesar di luar kawasan kutub, menyediakan air bagi lebih dari 1,3 miliar orang. Bentangan sepanjang 2.400 km ini melintasi Tiongkok, Bhutan, dan Nepal, menopang sebuah sistem sungai besar yang menghidupi sekitar 20% populasi dunia. Sebuah studi terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Science pada 14 Mei 2026 mengungkap dampak yang lebih mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil analisis citra satelit dan data lapangan dari tahun 1980 hingga 2020, para peneliti menemukan bahwa sungai-sungai di Himalaya bergeser dan mengubah jalurnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Selama 4 dekade pengamatan, kecepatan pergeseran sungai melonjak hingga 33%, sementara jumlah kelokan sungai yang bergerak bebas tanpa kendali meningkat drastis hampir 97%. Sejak tahun 1980-an, suhu di kawasan Himalaya tercatat meningkat hampir 2 kali lipat lebih cepat dibanding rata-rata kenaikan suhu global. Volume air lelehan gletser yang melimpah memberikan energi hantaman jauh lebih besar pada arus sungai, sementara suhu panas melunakkan tanah beku di sepanjang tebing sungai hingga mudah runtuh. Kondisi ini memicu banjir bandang, erosi, dan kerusakan pada jalan, jembatan, lahan pertanian, serta pemukiman warga. This melting rate of glaciers would mean the mass and volume of the glaciers which we have right now will start decreasing. The glaciers will retreat their line, and then we will have deficiency in the water that is available from these. Water won't be available from these in the time that is needed for our use in agriculture or for drinking or for other uses. So this is something which is a phenomena taking over in the entire world. Para peneliti menemukan satu keunikan yang membuat Himalaya lebih rentan dibandingkan Arktik. Di wilayah kutub, vegetasi yang lebat membantu mengikat tanah tebing sungai sehingga pergeseran jalur bisa dihambat. Sebaliknya, dataran tinggi Himalaya hampir tidak memiliki vegetasi, sehingga ketika tanah beku mencair, tidak ada yang menahan pengikisan dan longsor saat dihantam arus air. Warga dan pelaku wisata lokal di Sonamark menjadi saksi langsung perubahan yang terjadi selama puluhan tahun. Mereka menggambarkan bagaimana lanskap yang dulu megah kini terlihat jauh lebih kecil dan memprihatinkan. अभी बर्फ भी कम पड़ती है और गर्मी जो ज़्यादा रहती है उस वजह से ग्लेशियर भी ख़त्म हो गया सारा। इस वजह से पानी की भी अभी दिक्कत आ रही है।
पहले पहले जो हमारे दोस्त लोग आते थे यहाँ घूमने के लिए, हम लोगों को हमें भी साथ उनके जाते थे, गाइडिंग करते थे, सारे अच्छी तरीक़ा से घुमाते थे, खुश होते थे वो भी। आज जब वो भी आते हैं वो भी नाराज़ हो जाते हैं, यहाँ पे बोलते हैं बर्फ़ ही नहीं। गर्मी के कारण और हमारी कुछ कमियों के कारण जो हम नई नई एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनकी वजह से ये ख़त्म होते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है। हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। Para ilmuwan memperingatkan bahwa jika tren ini terus berlanjut, banyak gletser Himalaya bisa lenyap dalam beberapa dekade mendatang. Are to be done are that pollution is to be reduced, that the conservation and preservation of the water resources is to be done in a scientific manner, and a water policy has to be generated vis-a-vis the global warming and the melting of glaciers, so that we can conserve and preserve these glaciers. Para ilmuwan mendesak pemerintah dan pemangku kebijakan di Asia untuk segera memasukkan faktor pergeseran sungai ke dalam perencanaan tata ruang jangka panjang, khususnya dalam manajemen air, pembangunan infrastruktur, dan sistem kendali banjir. Waktu terus berjalan, sementara gletser terus Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.